uban kanato. Magpaduol ka daw. Sige. May haba na sangko ang naong sa yuta. Nag-angkop siya. Amahan ko, kung mayroon mo, kuhaa ka na ko kinangkupa. Apandili ang akong pagluod. Kundili, ang imo maoy matungan. Mibalik siya sa iya mga tinunan ug nakita niya na inatulog sila. Giingon niya si Pedro. Pedro, dili ba kamo makatukaw uban kanako? Bisan ug usa lang ka oras? Pagtukaw kamo og pagampo. Aron dili kamo madaog sa panulay. Ang espiritu madasingon tuod. Apan luya ang tawhanon kinaiya. Amahan ko, kung dili mapahilayo ang kupa, ako kining imnon aron pagtungan sa imong kabubuton. Sa pagbalik niya sa mga tinunan, iyang nakaplagan na nangatulog gihapon sila. Bugad kayo ang ilang mata. Ipiya siya og miadto aron pag-ampo sa ikadulong higayon, ginamit ang maong gihapong mga pulong. Unya miadto siya pag-usab sa mga tinunan ug miingon. Nangatulog ba gihapon kamo? Nangatulog ba gihapon kamo? Ang oras miabot na. Nga ang anak sa tao itugyang sa gahom sa mga makasasala. Mangon kamo, mangon. Manglakaw na kita. Tanawa, ani ana ang nagbudhi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa iyo sa buntag, ang tanang kadaguan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Igapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Si Jesus nagtindog atumangan ni Pilato ug gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubang. Gisulti nimo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadaguan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Usa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makatungog sa tanan nilang mga sumbong pato kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus bisan usa ka pulo. Unsa natingala ang gobernador. Sa matag adlaw sa Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhi ko sa kapinilanggo nga pangayoon sa katawan. Karon, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa tigom sa katawhan nangutana si Pilato. Kinsay pabuhian ninyo? Si Barabas ba o si Jesus ang gitawag og Kristo? Giro kay Barabas. Nakamatngon si Pilato nga gitugyan si Jesus tungod sa kasina. Kay diha man si Pilato sa hukmanan. Ang asawa nagpadalag mensahe. Ayaw panghilabot niining taong banahan. Kagabi makalilisang ang akong damgong pahin kaniya. Apan
giagad sa mga pangulong pari o kadakuan ang katawhan sa pagpangayo sa kagawasan ni Barrabas ug sa kamatayon ni Jesus. Diha nga ang gobernador ng utana pag-usap. Kinsay pabuhian ninyo? Unsay buhaton ko kay Jesus nga gitawag kong Kristo? Unsay nahimo niyang dautan? Nakamatnon si Pilato na wala siyang mahimo o magkagubot na inoon. Busa nangayo siya tubig nang hugas sa kamot at ubangan sa katawhan ug niingon, Dili ko manubag sa iyang dugo inyo kiniginuhatan. ug gibuhian ni Pilato si Barrabas. Si Jesus gipalatos ug gitugyan aron ilansang sa krus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Ipasulod si Jesus sa mga sundalong Romano sa palasyo sa gobernador. Ulang tibok tropa ni Alion kanina. Ibuhan siya sa sapot o isininaan dagtong pula sa usa ka sundalo. Naghimo sila korona sa mga tulog, nagipaon sa ulo, o gipatukot o bagatay sa tuong kamot. Nagluhod sila at ubangan ni Jesus o gibukal-bukalan. Nagluhod sila at ubangan ni Jesus o gibukal-bukalan siya sa kamot. Mabuhay ang hari sa mga Hudyo! Mabuhay! Mabuhay! Inutan niya siya. Inutan siya. Ikuha ang bagatay sa kamot o gihapak sa ulo. Umagbugal-bugal. Ihubuan siya sa muradong sinina o gisuluban sa kaugalingong sapot. Unyang idala aron ilansang sa krus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Juan. Busa gitugyan ni Pilato si Jesus aron ilansang sa krus. Ipasaan ni Jesus ang krus. Si Mami lang naka-brown. Nigawas siya sa syudad kung niadto sa binanag dapit sa kanila na sa Hebreo, Golgotha. Mauna ko po. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Isang pangasyon na tapas sa kanyang sumubong na krus. Ay, ikaw mo dahil na to. Mga ikalit, siyang halagos. Okay lang ko din. Okay na ka rin, ha? Under lang. Dari lang tayo. Kita ka dara-dad.
istasyon, si Simon Sereneo mipasan sa krus ni Jesus. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Naka-brown si mami. Sa dalan, nakakita silang tao gikan sa Sirene. Si Simon, nagipuos sa pagpapasaan sa krus ni Jesus. Oh, ikaw! Kinsa ang imong ngalan? Simon nga taga Sirene. Hala, sige, pas-ana kining krus. Ug gipasaan ni Simon nga taga Sirene ang krus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Daghan kayong tao ang misulod. Dakip ang mga babae na pagkatuloy ug nagpagpag tuloy kami. Hinitig siya ng Jesus ug Sabi giulit. ko, paso. Mga babae sa Jerusalem, ayaw akong hilaki, kundi ang kaugalingon ninyo o ang mga anak. Hapit na ang panahon na muingon sila. Bulahan ang mga landay. Ang mga babaeng wala anak, o ang mga daghan na wala magpasuso. Muingon sila sa mga bukid. Ligid nga linamo o sa mga buntod. Tabo nimi. O nahitabo kini sa mga lunghang kahoy. Nung saka sa mga layang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si Jesus kilangkatan sa iyang sapod o gilansang sa krus. Nagasimba o nagadayig kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Sa pag-abot nila sa dapit na gitawag og langkot. Sa ato pa, ang dapit sa kanan. Yatagan siya ang bilang na sinupunan ng ato. Ania, imna kining bido nagsigulong ng ato. Sige, imna! Uy, wala niya imna ang bido. Napaita! Napaita! Mayo pa! Ato siyang ilansang sa krus! Sige, apan magripa kita. Magripa kita! Ako'y una! Ako'y una magripa! Sugdi! Sugdi! Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
Si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba og nagadayi kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Basa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Giinsulto sab siya sa usa sa mga kriminal na gilangsan sa krus. Dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwas ang imong kaugalingon ug iapil mi. Wala ka ba'y tawad sa Diyos? Ikaw ang nag-antos usap sa Maria. Apan wasi na buhat na dautan. Ang ngayon lamang nga maingon kita nini bayad sa atong mga nabuhat. Jesus, hinumdumihin taon ako kung tuwa ka na sa imong gingalian. Susulbihan ko ikaw. Naubangon ka kanako sa paraiso. Karunong adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Langkong ikaw, O Kristo. Si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Doon sa krus ni Jesus, nagbarug ang iyang inahan ug ang igsuong babae, si Maria, na asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita sa iyang inahan ug tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug dito, siya nagkanayon. Babae, ania ang imong anak. Ania ang imong inahan. Sukad niya itong higayuna, ipatipon si Maria pagpuyo uban sa tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Jesus dies on the cross. Kamatayon ni Jesus. Nagasimba ug nagadahi kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sukad sa ugtong tutok, itabon ang kangitngit sa tibok yuta hangtod sa kahapunan. Sa mga alas 3 ang takna. Si Jesus misyagit sa kusog na tingog. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sa ato pa, Diyos ko, nganong gipiyaan mo? Sa pagkamog nila nini, ipila sa mga nagbarog dito ni Ilo. Hala, itawag siya ni Elias.
Usa kanila, miduol tayo. Nagbuhat espongha nga gitusulog sa suka. Gibutang sa pagakay o gihatag aron ingon ni Jesus. Usa kanila, miduol tayo. Nagbuhat espongha nga gitusulog sa suka. Unya gibutang sa pagakay o gihatag aron ingon ni Jesus. Ang uban miingon, tanaw nato karon kung tabangan ba siya ni Elias. Unya si Jesus misinggit pag-usab sa kusog nga tingog ug mitugyan sa iyang espiritu. Abahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daghang ikaw, O Kristo. Ang ikadapulog-tulo nga istasyon, ang paglubong kang Jesus. Nagasimba o nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Gabi na, unyang miabot si Jose, ang dato gikan sa Arimatea na tinunan ni Jesus. Miadto siya ni Pilato o gipangayo ang lawas ni Jesus. Misubok ang gobernador sa paghatag kaniya sa lawas. Busa, ikuha ni Jose ang lawas ni Jesus o giputos sa limpiang panaptong lilo. Dayon gipahimutan sa kaugalingong lugnanan, sinapsap sa dakong bato. Nagkuha siya glaing bato na gipaligid o kitabon sa lugnanan. Unya mipauli siya. Si Maria Magdalena o ang laing Maria nagpabiling naglingkod at ubangan sa lugnanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tuman sa adlaw sa ipapahulay, sa pagpakita sa unang bituon, ang primerong adlaw sa simana, si Maria Magdalena o ang laing Maria numisita sa lugnanan. Kalit lamang na diyay kusog kaayong linog. Umay anghel sa Ginoo nga nanaog gikan sa langit, umiadto sa lugnanan. Iwahin niya ang dakong bato o gilingkuran. Sama sa kilat ang iyang naong o ang pislo na puti, sama sa ayos. Nangurog ang mga gwardiya sa kahapon. Una sa nagpatay sa pagkakita sa anghel. Ang anghel miingon sa babae, ayaw ka mo, kahadlo. Paminawa ang akong mensahe. Nasayod ko na nangita mo na Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya sumala sa iyang gisulti. Dali, tanawa ang dapot diin gipahigda siya. Karon, lakaw dayon, sultihi ang mga tinunan nga nabanhaw na siya sa mga patay. Maguna siya sa Galilea, diniin niyo siyang makita. diha-diha namuha sila sa lugnanan sa balaang kahadlok ug sa dakong kalipay. Nanagan sila aron balitaan ang mga tinunan. Unya si Jesus nagitagbo sa dalan ug miingon, ang kalinaw maguban kanunay. Iduol siya sa mga babae, gigakos ang tiil o gisimba, ug miingon sa Jesus, ayaw kahadlok, lakaw, sultihi ang akong mga kaigsuunan sa pag-adto sa Galilea, diin makita ako nila.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mamalandong kita kang Yesus. Kasi Manuel, kasi